अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हर कामयाबी के पीछे एक कहानी होती है। तो चलते हैं अपनी कहानी के पार्ट 3 की तरफ। एक दिन जियो के साथ। बरकत अली भी यही कहते थे। जी जी बिल्कुल वो कहते थे कई फैसले इस मुल्क में लिए जाएंगे। मैं सिर्फ हमेशा कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, हमारे मुल्क के गवर्नर हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ी सोच बेहतर कर लो, थोड़ी नीयत बेहतर कर लो, तो ये मुल्क दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन जाएगा। रिसोर्सेज भी इतने हैं, जहाँ मैं पैदा हुआ बलूचिस्तान में, वहाँ इतने रिसोर्सेज हैं कि सिर्फ हमारा मुल्क नहीं उस पर चल सकता है, और भी मुल्कों को हम मदद दे सकते हैं। तो ये आप खाते पीते कहाँ से हैं, ये कपड़े कहाँ से पहनते हैं? 1200-1300 के मकान में रहते हैं, पेंटिंग के कुछ पैसे नहीं लेते, हर कुछ जो है निछावर कर देते हैं। नहीं, पेंटिंग मेरी जो है ना वो बहुत महंगी होती है। यानी कि हमारे जो आर्टिस्ट चले गए दुनिया से और ज़िंदा है, 99% आर्टिस्टों से महंगी होगी मेरी पेंटिंग। फिर मैं उसको हेल्प के लिए देता हूँ पैसे, और जो डोनेट करता हूँ वो अपनी तरफ से डोनेट करता हूँ। पेंटिंग में चैरिटी के लिए ऑक्शन होती है। सबसे महंगी कितने की पेंटिंग बेची? बस बहुत महंगी होती है। 5 करोड़ 10 करोड़? हम समझना चाहते हैं ना आपके फन को। पता नहीं, इसी रेंज में होती है। खरीदता कौन है? खरीदते हैं लोग, जो रेंज ये जो करोड़ों में रेंज है उसमें खरीदते हैं। बैंक्स खरीदते हैं, बाहर के कलेक्टर्स खरीदते हैं, इंटरनेशनल बायर्स खरीदते हैं। आपने जावेद नामा भी पेंट किया और डॉक्टर जावेद इकबाल के कहने पे किया? नहीं, मैंने बिल्कुल इनकी ख्वाहिश, मैंने क्योंकि इन्होंने मुझे खत दिखाए, हमारे इतने बड़े शायर के खत, अब लोग उनको प्यार करते हैं, उनकी शायरी सुनते हैं। ये जो उनके घर के अंदर पेंट हुआ जी जी, मैं 1 साल रहा वहाँ। इन्होंने पूछा कि आप मेरे फादर की ख्वाहिश पूरी कर दोगे? मैंने कहा मैं कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि आप ख्वाबों से पार्टीशन पेंट करते हो, तो ये मेरे वालिद का जो ख्वाब था ये पूरा कर दो। मैंने कहा पूरा कर दूंगा। मैं 1 साल वहाँ रहा, मैंने पूरा जावेदनामा कंप्लीट कर दिया, पूरा A to Z कर दिया। तो इन्होंने कहा कि आपने वाकई ख्वाहिश। तो इलामा इकबाल हमारे जो, और उसकी कोई हदिया, कोई कुछ नहीं लिया? नहीं, उन्होंने कुछ वहाँ रखे थे मिनिमम किस्म का किताब के लिए। जब किताब छपी तब मैंने कोई मुआवजा नहीं, मेरा तो उन फैमिली के साथ एक रिश्ता बन गया था, फैमिली मेंबर बन गया था। मैं वहीं रहना, डॉग साहब के साथ रोज़ वॉक करना, चलना, बातें करना। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इलामा इकबाल ने कहा था कि जावेदनामा मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कोई पेंट कर दे, लेकिन वो सिर्फ एक आर्टिस्ट होगा, वो पेंट नहीं कर सकेगा। ये इलामा इकबाल के अल्फाज है। और फिर उन्होंने कहा इलामा इकबाल ने कि जो शख्स ये पेंट करेगा उसका दुनिया में बड़ा नाम होगा। ये इलामा इकबाल ने लिखा हुआ है सारा कुछ, और ये वो किताब में छापा भी है। तो मुझे डॉग साहब ने यही कहा कि मैं भी उन्होंने जो लिखा है ना वो बिल्कुल लगता है कि आपके लिए लिखा, क्योंकि आप ही ने कंप्लीट किया, किसी ने किया ही नहीं। आपको कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलती है, रूहानी कोई? हमेशा इनर आवाज़ को सुनता हूँ, इनर आवाज़ को। नहीं तो आपका क्या ख्याल है कि मैं आपको ये पूछूं कि कभी हो सकता है कि मैं एक पारसी मज़हब से रखता हूँ और एक इस्लामिक मुल्क जो 99.9% मुस्लिम है, उसमें इतनी रिस्पेक्ट मिल सकती है किसी को जो आपके पीछे कुदरत ना हो? मैं तो कुदरत को शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तो रोज़ अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे पीछे एक बैकिंग दी है, कुदरत ने मुझे दी है। इतनी जेलसी, इतनी डर्टी पॉलिटिक्स, इतनी चीज़ें चल रही थी, लेकिन कर कुछ नहीं सके थे, क्योंकि मैं अल्लाह पे भरोसा था। सूफी बरकत अली ने ब्लेसिंग दी थी बेशुमार मेरी, और फिर मेरी पीर साहब देवल शरीफ से बहुत करीबी दोस्ती थी। अच्छा, हाँ, उनसे क्या सीखा? वो और टाइप के थे, वो पावर रखते थे बहुत। अयूब दौर में तो बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत पावर नहीं, उसके बाद भी रखते थे। और कई दफ़ा पीर साहब देवल शरीफ ने कहा कि क्या चाहिए आपको, मुझे बता, जहाँ तक तेरी नज़र जाती है मैं तुझे ज़मीन भी, ये भी। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं लेके क्या करूँगा?
کیونکہ میں تو لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ لوگوں کی زندگی بدلو، اور پھر میں خود وہ کام کروں. ہمارا سب سے یہ جو ملک میں مسئلہ کیا ہے کہ لوگ نصیحت تو سارے دیتے ہیں لیکن وہ اپنا لائف سٹائل نہیں دیکھتے، اور پھر جس کو مدد کرنا ہے اس کو کہاں تک مدد کرتے ہیں. اور پھر آپ کو میں سب سے بڑی بات اسلام کی بتاؤں کہ اسلام میں کیوں کہا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ ہے اس کو دے دو، زکوٰۃ وہ کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ جو مسلم کنٹری میں کوئی غریب انسان ہے تو پھر یہ تو ساروں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کا مذہب کہہ رہا ہے. آپ کو جو آپ کے پارسی مذہب کے دوست ہیں وہ سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کدھر چلے گئے ہو بھائی؟ مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا. میں نے پارسی کمیونٹی کو، یوتھ کمیونٹی کو کینیڈا میں یا امریکہ میں یا آسٹریلیا میں نے گفتگو کی ہے ان سے. میں نے کہا کہ آئی ایم مسلم، پارسی، کرسچن، ہندو، ایوری تھنگ. اس لیے کہ میں مدد کیسے کروں گا لوگوں کو جب میں ان کے مذہب کو سمجھ ہی نہیں سکتا، ان لوگوں کو نہیں سمجھ سکتا. ہم کیوں لوگ صرف ہیلپ کرتے ایک سرٹن مذہب کے لوگوں کو؟ وائی؟ کیونکہ انہوں نے کبھی دوسرے مذہب پہ غور ہی نہیں کیا. تو میں کہتا ہوں کہ جو بھی ہو مدد کرنی چاہیے. اور مجھے تو میں ساری دنیا پھراؤں لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان جتنا خوبصورت ملک نہیں ہے. آپ کو حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز دیا، دنیا بھر سے آپ کو آرٹ کے ایوارڈ ملے، سب سے پسندیدہ ایوارڈ کون سا ملا جس پہ آپ بہت خوش ہوئے ہوں؟ میں آپ کو بتاؤں، مجھے پاکستان نے ستارہ امتیاز بھی دیا اور ہلال امتیاز بھی دیا. یہ ابھی دیا ہے ہلال امتیاز. ہلال امتیاز اور بڑا ہے. ہاں جی. اور ہلال امتیاز مجھے کئی دفعہ مل سکتا تھا لیکن کوئی نہ کوئی وجہ تھی. اینی وے مجھے جو 1989 میں میرے پاس امریکن کاؤنسلیٹ آئی اور مجھے کہا کہ ہم ایک بہت بڑا ایوارڈ ہے امریکہ کا، نیشنل انڈاؤمنٹ آف دی آرٹس ایوارڈ. ہم نے بہت کوشش کی ہمارے پاکستانی آرٹسٹ پہلا راؤنڈ پاس کر دیں، اس سے نہیں ہوا. تو یہ میرے پاس آئے 88 میں، مجھے کہتے ہیں کہ آپ تیار ہو؟ میں نے کہا میں تیار ہوں. انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا اس ایوارڈ میں یہ تھا کہ 68 کنٹریز سے 72 آرٹسٹ کا مقابلہ تھا، اور وہ ماڈرن میوزیم نیو یارک اور USA میں تھا. اور اس میں نام نہیں دیتے تھے کہ کس ملک سے ہے کیا ہے، بس آرٹ دکھاتے. تو پہلا راؤنڈ میں جب پاس کیا نا تو ان کی گاڑی آئی، کہتا ویل ڈن، پہلی دفعہ پہلا راؤنڈ کراس کر لیا. پھر دوسرا راؤنڈ، تیسرا، پھر مجھے جی ویورز، اپنی ہوسٹ ایمان علی کو اجازت دیجیے. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل. اسٹے کنیکٹ وتھ می.